everyone. Welcome to our oral history project. Today we are honored to share the story of an elder from our community. We believe that by listening to the past, we can better understand our future. Our guest for today is Lola Esther Bukhan, a longtime resident of San Vicente. She will tell us about how life has changed and the lessons she has learned through the years. Let's head over to the interview. Please introduce yourself lang. Ako si Esther Bukhan. Ang ako karong pangidaron 71. Unsa man ang kinabuhi sa atong komunidad sa una kung bata pa? Ang kamingaw ilong nga kinaiyahan walay walay tubo. Isa nga Nagalo to gabi pangitabo sa gapon atong gamit lungsod na imo pang nadumduman sa una. Ang kagubot patay. Unsa man ang ginatudlo sa imong parents sa una na imo pang gina-follow ron? O ginatuman hangtod karon. Maayong pamatasan mo tahod sa mga sikataw, mga katigwangan. Unsa man ang pinakadako nga kausaban sa atong lugar ang nakita sa paggabay sa katuigan? Ang kagubot, maanay patay, maanay mga pagka niya, mahal ng paliton karon yung mga bata karon na kuan na sa droga. Unsa ang mga pagsulay na imong naagian sa una unyagi unsa nimo siya og sulbad? Ang kalisod muhat og mga bag mag, maganit magtakuan ba ibot og kuan narbaho aron makasilwa sa kalisod. Unsa man ang mga advice na imong matambag karon sa mga kabataan mo? Katambag pero sa mga bata nga magbitutan sila iwa sa mga ano luga ano mo tahod sila sa mga ginikanan binutan ora may Salamat lang. After listening to Lala Esther, we learned so much about our community's history. We were amazed to hear that life back then was so peaceful and quiet, with no trouble and a beautiful, calm nature. But we also learned that life was not always easy. To survive poverty, Lala Esther has to be very strong. We were inspired by how she worked hard, making bags and harvesting rice by hand or manganite just to provide for her needs. Lola Esther's story reminds us that we should never lose our values. We must stay away from bad habits like drugs and always show respect to our parents and the elderly. We promise to carry these lessons with us as we grow. We thank Lola Esther for teaching us that hard work and a good heart are the keys to a better life.